Poštovanje gledalci, dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričat ćemo o svim vrstama vazdušnih pušaka, kako funkcionišu i za šta su namenjene. Postoji 5 vrsta vazdušnih pušaka o kojima ćemo pričati u ovom videu, a počinjemo od najpoznatije kategorije na našim prostorima, a to su takozvane springerice, ili ti vazdušne puške sa oprugom, također poznate kao i prelamače. Springerice su vazdušne puške koje izbacuju dijabole pomoću opruge koja se najčešće nateže prelamanjem cevi, ali to ne mora biti slučaj. Pored prelamanja cevi, postoji i prelamače kod kojih se prelama poluga koja se nalazi sa leve ili desne strane oružja, a postoji modeli kod kojih se prelama poluga koja se nalazi ispod cevi oružja. Prilikom prelamanja cevi zateže se opruga koja ostaje u zategnutom položaju sve dok se kidač ponovo ne okine. Prednost ove kategorije je ta što ovakvih vazdušnih pušaka ima u raznim kalibrima sa raznim cenama i moguće ih je nabaviti svuda. Pošto cena ove kategorije variraju njene namene. Springerice mogu biti veoma precizne, a i ne moraju biti. Koliko para, toliko muzike. Mana ovih pušaka je ta što ukoliko ostavite oružje nategnuto, postoji mogućnost da će opruga da ostane u tom položaju i zatim ćete morati da je menjate ili da kupite novo oružje. Idući na listi su nitro piston vazdušne puške, koje su jedan korak ispred springerica i funkcionišu na veoma sličnom sistemu. Jedina razlika kod ovog oružja je ta što umjesto opruge koristi se nitro piston cilindar koji kompresuje gaz i ispaljuje dijabolu prilikom ukidanja. Prednost ovih vazdušnih pušaka je ta što su veoma precizne i izuzetno jake, tako da su pogodne za lov u državama u kojim je to dozvoljeno. Nažalost, to kod nas nije moguće. Mana ovih pušaka je ta što su im cene malo veće. Stigli smo i do PCP pušaka. Skraćenica PCP je skraćenica za Pre-Charge Pneumatic. To znači da se u rezervoaru nalazi već spreman vazduh pod pritiskom koji čeka da bude upotrebljen. Rezervoari se mogu puniti ručnom pumpom ili kompresorom. Naravno, da biste napunili rezervoar ne možete koristiti pumpu za biciklu, već će vam biti potrebna pumpa visokog pritiska. Mnogi vam ne bi preporučili da koristite ručnu pumpu jer je iscrpljujuće da se rezervoar napuni i najbolje je da koristite kompresor, ali to je vaš izbor. Prednosti PCP pušaka su te što su neverovatno precizne i uglavnom ne morate da ubacujete dijabole pojedinačno, već možete da napunite burence sa nekoliko dijabola i da bez mrdanja oružja ispalite iduću dijabolu. PCP puške namenjene su preciznom streljaštvu i lovu u državama gdje je to dozvoljeno. Mana ovih pušaka je ta što su skupe i morate kupiti pumpu ili kompresor kako biste ih koristili. Iduće na listi su CO2 puške koje koriste ampule koje se lako mogu menjati nakon pražnjenja. CO2 puške nisu namenjene za takmičenja i precizna gađanja, već za zabavu i blinking. Ove puške neverovatno su zanimljive jer mogu da imaju trzaj, kao i poluautomatski mod koji simulira vatreno oružje. Jedina prednost ovih pušaka su te što su veoma zabavne, ali mana ima mnogo. A mane ovih pušaka su te da nisu precizne, cijena im je uglavnom velika i morate kupovati ampule kako biste ih koristili. I na samom kraju nalaze se najmanje poznate puške za koje možda čak niste znali ni da postoje, a to su pump vazdušne puške. Funkcionišu slično kao springerice, samo što sada vi kontrolišete koliko ćete snagu da iskoristite, tako što ćete nekoliko puta da nategnete polugu koja se nalazi ispod cevi. Namena ovih pušaka je poluprecizno gađanje i lov. Naravno, opet ponavljam, u državama gdje je to dozvoljeno. Prednosti ovih vazdušnih pušaka su te što vi birate snagu koju ćete da koristite. Ove puške nemaju trzaj i preciznije su od springerica. Mane su te što ih nema puno na našem tržištu i morate više puta da natežete polugu kako biste upalili jednu dijabolu. To je to što se tiče ovog videa. Želim da vam kažem da možete da očekujete video svake 3 ili 4 nedelje i da će od sada glavna tema kanala biti vazdušno oružje kao i tetino i hladno oružje. Ali pored toga još neke zanimljive teme. Ukoliko imate neke ideje, pišite nam u komentare, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!
Don't you get high?